chat. Yeah, okay. Okay, well, students, to show about future events, we can use the four things here. The first one is we can use the word will. And then the second one, we can use the word be going to. Seems like I'm going to teach, I'm going to study, okay, something like that. And then we can use this one, will be plus verb ing. I will be teaching, I will be studying, okay, something like that. And then we can also use the will have plus verb 3. I will have taught, I will have studied, and so on. Okay. Okay, there are some types of future tense. Okay, you can see on slide. The first one is simple future. What is simple future? Simple future actually we use the basic form of future tense. Jadi future tense paling gampang itu adalah simple future gitu. Namanya saja simple, berarti paling mudah kan? Dia paling mudah gitu. What is the formula? The formula is subject plus will plus base form. Oke, kalau saya bilang base form itu berarti artinya verb 1, verb yang tanpa embel-embel apapun, itu namanya base form. Okay, the example is I will eat, I will study, I will teach. Okay, simple, right? And then the second one is using be going to. Okay, the formula is that subject plus to be going to plus base form. Okay, for example, I'm going to eat, I'm going to teach, I'm going to study. Yeah. Okay. And then the second type of future tense is future continuous tense. Okay. Namanya saja continuous. Nah, continuous itu artinya apa? Dia sedang berlangsung gitu. Tetapi kok future? Nah, berarti artinya apa? Dia adalah tenses yang menjelaskan tentang suatu kejadian yang sedang berlangsung di masa yang akan datang. Okay. The formula is subject plus will be plus verb ing. Okay, for example, I will be eating, I will be studying, I will be teaching. Okay, something like that. Okay. Next, the third one is future perfect tense. Okay, what it means future perfect tense? Namanya saja future, berarti it happen in the future, di masa yang akan datang. Tapi dia perfect. Apa artinya? Perfect itu begini, perfect itu bisa kita artikan telah gitu. Jadi kita bisa bilang future perfect tense itu adalah tenses yang menyatakan sebuah kejadian itu akan telah berlangsung tapi di masa yang akan datang gitu. Okay, what is the example? Okay, the example is the formula is subject plus will have plus verb 3. Okay, the example in a sentence is I will have eaten, I will have eaten. Okay. So far, maybe you still confusing gitu. What is the difference? When can we use those kind of types? Is it? Okay. By the way, students, you can chat. Yeah, you can type something in chat, and I will give response after this. After I give the presentation. Okay. Contohnya simple future. Contoh ya. Okay. Tiba-tiba saya tuh kayak ngerasa haus gitu sekarang gitu ya. Tiba-tiba aja saya ngerasa haus. Nah, saya akan gunakan kata-kata simple future. I think I will drink. Okay. I will grab a bottle of water. Okay. Itu namanya simple future. Okay. Kemudian habis ini saya ngajar kelas 12 IPA 1. Jam 11. Maka saya akan gunakan kata-kata future continuous tense. Oke, misalnya Safira, kalau kamu nanti menelpon Mem Emma jam 11, maka I will be teaching 12 Science 1 at 11 o'clock. Oke, jadi once again, misalnya Safira berencana mau telepon saya jam 11 siang. Oke, jam 11 siang itu sudah terjadi belum? Oh ya, kalian boleh unmute-kan audio gitu. Ketika misalnya I give you questions gitu ya, kalian boleh
dibuka audionya gitu ya, you can answer my questions. Tapi kalau you are not answering my questions, you are listening, so you can mute the audio gitu ya. Oke. Nah ini ke future continuous tense. Oke, misalnya begini. Future itu kan it happen in the future. Contoh jam 11 siang. Jam 11 siang itu sudah terjadi belum nak hari ini? Belum. Belum ya. Oke, siap. Oke, ya contoh misalnya Safira berencana mau telepon saya nanti jam 11 siang. Sementara jam 11 siang itu saya ada jam di kelas 12 IPA 1. So, I will say to Safira, if you call me at 11 o'clock today, I will be teaching in 12 Science 1. I will be teaching. Saya akan sedang mengajar di 12 IPA 1 gitu. Oke? Are you following? Yes. Yes, oke. Next, the third type is future perfect tense. Seperti yang saya bilang tadi, future itu artinya masa depan yang akan datang. Perfect itu telah. Oke, berarti kalau digabungin apa? Suatu kejadian yang kita prediksi dia bakalan telah terjadi di masa yang akan datang gitu. Contoh ya, contoh. Kalian kan sekarang kelas 10. Oke, 3 tahun lagi kalian insya Allah akan sudah lulus ya dari Mandua ya. Iya nggak sih? Iya. Iya. Aduh, Mem baru aja masuk kemarin gitu. Baru aja masuk minggu kemarin ya, bulan kemarin. Udah mikirin lulus gitu. Tapi kan prediksi ya, yang insya Allah kalau nggak ada halangan yang ini pasti kalian akan lulus gitu ya 3 tahun lagi. So I will say that you will have graduated from Mantu Kota Malang at 2023. Iya nggak sih sayang? Iya, oke. Iya. Iya. Iya, terus kalian latah ya. Iya, sayang. Amin. Oke. Jadi I will have graduated from Mantu Kota Malang at 2023. Nah, kata-kata 2023 itu kan happen in the future, right? Belum kejadian kan, sekarang masih 2020 gitu loh. Nah, kita akan gunakan future perfect tense in that cases ya. Oke, lanjut. Oke, let's discuss further one by one. Oke, yes. Sekarang kita belajar yang paling gampang dulu, yang paling basic dulu. Oke, yaitu type 1, simple future. Namanya saja simple. Oke, kalian suka nggak sesuatu yang simple? Sangat. Oh, sangat ya. Iya, suka ya. Saya juga sukanya yang simple-simple gitu. Oke, jadi kita belajar sesuatu yang kita suka dulu ya. It's simple future. Oke, this is the formula. Subject plus will plus base form. Oke, contoh ya. Tiba-tiba saya merasa haus sekarang. Oke, so I can say that I will drink. Oke. Oke, saya kepengen denger deh dari 10 bahasa 1 atau 2 anak gitu. Please make an example using number 1. Oke, coba siapa? Mention your name and tell me your example. Oke, salah satu apa salah 2 anak gitu. Oke, please. Tadi saya bilang, I'm thirsty. Okay, I will drink a bottle of water. So what about you? Still number 1. Ayo, anyone? Saya Miss. Oke, sip. Aisyah Najwa. Oke. Kalau will itu kan secara spontan ya. Spontan, bener. Berarti kayak I will go to bedroom kayak gitu. Oh iya, oke. Tiba-tiba Aisyah tuh sekarang kayak kebelet gitu loh, pengen ke belakang, terus dia bilang, "Ma'am, I will go to the bathroom." Oke. Kalau biasanya kita tatap muka di kelas, Nak, kalau ada anak mau izin ke belakang, bahasanya bukan, "Ma'am, may I go to the bathroom?" Bukan, tetapi, "Ma'am, may I wash my hand?" Nah, kayak gitu. Ya nggak sih, sayang? That's it, oke. Yeah. Nah, dalam konteks ini, you are right, Aisyah Najwa. I will go to the bathroom. Tiba-tiba kebelet gitu. Nggak berencana sih mau ke belakang, tapi tiba-tiba kebelet. Kemudian Aisyah bilang, I will go to the bathroom. Excellent. Okay, good. One more students, I think. Ada? Pakai will? Ya. Oh iya, oke. Vigo. Oke, Vigo coba. I am tired. I will go to sleep. Oke, ya. Capek gitu ya. Oke, tugasnya banyak, 18 mapel ya.
I'm tired. I will go to sleep. Iya benar. Kesehatan nomor 1 ya Vigo ya. Good. Nah sekarang kita ke yang tipe simple future yang kedua, yaitu to be going to. Subject plus to be going to plus dash form. Nah apa sih bedanya will sama I'm going to? I will tell you the example. I have a schedule to teach in 12 Science 1 this afternoon at 11 o'clock. So I can say to you, I'm going to teach. I am going to teach 12 Science 1 at 11 o'clock. I'm going to teach. I don't say I will teach, but I say I'm going to teach 12 Science 1. Do you know why? Anyone can answer. Karena going to Ain? karena itu pasti, ya ta. Karena to be going to pasti. Good. Who else? Who can add more reason? Kenapa kok saya pakai I'm going to teach 12 Science 1? Kenapa saya nggak pakai I will? Karena going to itu sudah direncanakan. Sudah direncanakan, ada schedule-nya ya. Saya sudah punya jadwal tuh. Tiap minggu saya mau ngajar kelas apa saja gitu. Dan bukan hal dadaan, saya ngajar 12 IPA 1. It has been scheduled. Very good Naja. Thank you so much. Ini dia. So, when to use will and be going to? Let me see. Contoh ya, ini ada contoh kasus. In the middle of the night, you are alone at home watching TV. What is your reaction if there is someone knocking at the door? Sambil dibayangkan ya. Mungkin suasananya agak-agak horor gitu. Kalian sendirian di rumah, tengah malam. Tengah malam. Your parents maybe go to your grandparents' house or something else. So you are alone at home in the middle of the night, and there is someone knocking at the door. So, what will you do? Anyone? What is your reaction? I'll open the door. You will open the door. Oh my God, Naja, you are so brave. Oh my God. Who else? Keren Paul, Naja. Anyone? What is your reaction? Will you open the door or call police? I will pretend to sleep. Melsi, You will try to sleep. Pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar, berharap ini hanya mimpi. Good. Maybe some of you, ya, saya kan tahu what's on your mind ya. Maybe some of you will do this. What is this? Apa mengintip in bahasa Inggris? Anyone? Speaking. Peep. P-E-E-P, ya, peep. It's just the example of reaction ya. Mungkin ini kayak Vigo atau Raffi atau siapa ya, Yudhistira, Robi, mungkin mereka akan berani ya to peep gitu ya, mengintip siapa sih ini yang ngetok pintu gitu ya. Iya, kalau saya akan call ini deh, call my husband. This is the second reaction that is possibly ya, call anyone ya. Mungkin telepon satpam perumahan gitu ya, atau telepon your parents or call police maybe ya. I want to know one of or two reactions. Saya kepengen ini deh. Anissa Tri, ada Anissa? Anissa pilih yang mana Anissa? You will choose A or B? A. Oh, Anissa pemberani. Oke, saya mau tahu deh Keisha. Kalau Keisha gimana Keisha? Keisha A or B? B, Miss. Oh, B. Who do you call? My parents, of course. Your parents.
Okay, good. Okay, that's possibly right. Okay. So the answer may be A or B. Okay, but okay, you can read it by yourself. Which sentence should you say and why? Okay, option A. I will peep though the door fewer. Or I'm going to peep though the door fewer. Kalau seandainya kalian pilih option A gitu ya, kalian pengennya ngintip. Oke. Kalian mau pakai kata-kata I will atau I'm going to? Will. Oke, will. Kenapa, Keisha? Karena Mm-mm. apa tuh? Tidak direncanakan. Iya, pinter banget Keisha. Oke, that's good. Coba yang lain. Siapa selain Keisha? What is your answer? Option A. Ini kalian pilih will atau I'm going to and why? Coba. Siapa selain Keisha? Siapa? Boleh Rangga, boleh Fatah, Iya Dafa. Bu, Oke, Rangga. Pilih will atau spontan. Oh, karena spontan, bener. Someone is knocking your door. Itu kan nggak terencana nggak sih? Iya Bu, Iya, nggak ada dalam skenario ya Rangga ya? ya. Oke, correct. Oke, good. Oke, sekarang yang B, ya hampir sama sih ya, cuman beda reaksi doang gitu. Oke, kalian pilih I will call the police atau I'm going to call the police? Oke, anyone? Boleh Fania, Salvara, Putri, Nova, terserah. Ayo, kita sambil kampanye nama-nama ini by the way. Yuk, siapa aja terserah. Amalia, maybe. Amalia pilih yang mana? I will call the police atau I'm going to call the police? Maaf Miss, mic-nya Amalia nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh, ya udah. Oke, sip. Thank you ya, Melsi ya. Oke. Yuk, the other one. Oke, siapa tadi yang belum saya sapa? Ada Gibran. Gibran kemarin semangat banget loh. Ya, jawab form. Cepet ya Gibran ya. Oke, Gibran ada? Bu. Oh iya, oke. Halo Gibran. Kamu kemarin saking semangatnya jawab, ya. Kamu jawab yang awal-awal. Padahal pertanyaannya itu yang kedua. Ya Gibran. Makanya saya mention namanya ya Gibran ya. Nggak apa-apa, tapi keren. Berarti itu menunjukkan Gibran semangat gitu loh. Saya. Yuk. Gibran, kamu pilih mana? I will call the police atau I'm going to call the police? Yang mana kira-kira? I will. Will, pinter. That's correct ya. Kenapa will? Karena tadi someone is knocking the door itu bukan terencana, ya kan? Nggak terencana, dia mendadak gitu loh. Tiba-tiba, spontanitas. Oke, so I will call the police. Oke, good. Very good. Thank you Gibran. Yuk, sekarang lanjut. Oke. Hi buddies, why are you carrying the pain? Oke. Nah ini siapa ya? Anggap aja ini Gibran deh. Tanya sama si Raffi, sama si Fatah mungkin ya. Hey, Fatah sama Raffi gitu. Why are you carrying the pain? Nah, Gibran ngeliat si siapa tadi? Fatah sama si Raffi ini bawa cat tembok. Nah, kira-kira apa jawabannya si Raffi sama si Fatah? Ayo, Raffi sama Fatah jawab. Nih Gibran tanya nih, hey Raffi, hey Fatah, why are you carrying the pain? Kira-kira apa jawabannya? We will atau we are going to? Will. Iya. Raffi sama Fatah mana coba? Ayo. Oke. Raffi, halo. Fatah. Sudah bisa join kah kalian? Ini saya nggak bisa ngelihat kalian semua ya. Raffi, oke. Halo Raffi, arek ganteng. Kalian, Raffi mau bilang apa? Ayo. Why are you carrying the pain? Kamu ngapain Raffi kok bawa cat tembok gini? Nah, Raffi bakalan bilang apa? I'm going to paint the wall. Kenapa kok I'm going to paint the wall?
Raffi, alasannya apa? Karena itu sudah Sudah niat. direncanakan. Sudah Iya, niat dia sudah bawa niat. chat. Bener ya. Well, I'm going to paint the wall. Oke, that's Wall. correct. Good, pinter Raffi. Fatah yang belum kedengeran suaranya Fatah habis ini ya Fatah. Oke, ini bukan saya ya. Iya, she is too beautiful. Oke, I'm confused. Anggap saja ini karena cantik banget. Ini mungkin Larasati ya. I'm confused. I don't know when to use will and be going to. Oke. Oke, so here is the explanation. Larasati ada ya? Ya, Larasati, are you here? Okay, so discuss the following dialogues ya, to know what is the difference between will and to be going to. Oke, ini kayaknya ini deh, saya mau minta tolong deh sama Robi. Robi, are you here? Robi, Abdul Robi. Yes, ma'am. Nah, sip, sama Akmal. Akmal ada? Akmal? Oke. Akmal. Oke, sambil nunggu Akmal ya. Kalau Saya, Akmal, Bu. sip, kaget aku sampean Akmal. Oke, ini Akmal sama Abdul Robi, saya kepengen kalian berdua praktis. Nah, oke, terserah. Oh, ini dulu aja ya. Abdul Robi jadi Ahmad, Akmal jadi father ya. Oke, action. Yuk. Oh my God, these math problems are killing me. Can you help me, Dad? Oh, oke. Really? Okay, I'll help you. After I finish checking these documents. Yes, oke, very good. Oke, coba kita lihat ya dialog ini ya. Oh my God, these math problems are killing me gitu ya. Saking susahnya sampai dia bilang gitu ya, are killing me. Can you help me, Dad? Gitu. Nah, ini nggak terencana ya. Ahmad nggak berencana untuk minta tolong sama ayahnya gitu ya. Ya ini aja sih, spontanitas aja. Kemudian ayahnya bilang, ayahnya lagi ngapain tuh sayang? Iya, ayahnya lagi kerja ya, lembur. Sama ini kayaknya work from home juga ayahnya. Oke, oh really? Okay, I'll help you after I finish checking this documents gitu ya. So ayahnya menggunakan kata I will gitu. Kira-kira kenapa? Robi sama Akmal, kenapa kok ayahnya pakai will nggak pakai to be going to? Karena spontan. Spontan, Bu. Iya, oke, sip, pinter. Oke, a few minutes later. Oke, ini ada mother and father. Oke, tadi fathernya Akmal bukan sih? Oke, sekarang mothernya kita pilih ya. Oke, Akmal pilih mothernya siapa? Kamu sudah hafal belum nama temenmu yang Putri? Sudah, Bu. Oh, sudah, pinter. Ayo coba mention one name. Yuk. Terserah, Bu. Ya terserah kamu. Kamu yang milih sendiri lah, kan udah Bingung, Bu. besar. Loh, kok bingung? Kamu kan udah besar. Dipilihkan aja, Bu. Alah. Oke. Ya kalau saya milih ya saya milih gue Fani lah ya. Oke, gue Fani. Are you here? Ya. Oke, yuk gue Fani. Practice the dialogue. Your son said he had a problem with his math homework. I know, dear. I'm going to help him after this. Oke, yuk. Pertanyaannya buat gue Fani sama Akmal. Ini kenapa kok pakai to be going to? Kenapa nggak pakai will lagi? Karena pasti, bukan? Karena sudah tahu, ayahnya sudah tahu kalau dia tuh memang beliau mau nolong si siapa tadi, Ahmad ya. I know dear, I'm going to help him after this. Ya emang aku udah rencana kok mau nolong si Ahmad gitu. Habis ini loh nyelesain dokumen-dokumen ini gitu ya. Oke, karena sudah terencana. Sip. Oke, is it understood? Oke, kalau belum kita kasih another example. Oke,
Sekarang what about this dialogue? Oke, ini nggak tahu nih siapa nih, kayak Rangga bukan sih, apa Jagat? Jagat sama Fahri kali ya. Oke. Oke, Jagat mana Jagat? Ada Jagat. Saya Miss. Oke, Jagat sama Vika. Vika Amalia ada? Iya. Oke, yuk Jagat coba. Jagat sama Vika coba practice this dialogue. Jagat dulu. Hi guys, Dylan is in hospital right now. Nah, oke. Ini Jagat lagi ngasih kabar nih ke Vika dan semua teman-teman 10 bahasa. Kemudian Vika, responnya apa kira-kira? Itu saya lengkapin Iya. ekspresinya gitu. Oh. Bisa Vika. Oh my god, is this true? Heeh. Okay, I'll visit him right now. Oke, benar-benar. Kenapa kok Vika pakai will, nggak pakai to be going to? Dadakan. Dadakan ya, kasih kabarnya mendadak gitu. Oke, oh my god, is this true, Jagat gitu ya? Oke, I will visit him gitu ya. I will visit him. Oke, excellent. Thank you Vika and Jagat. Oke, boleh pakai ini juga. I'll go to the hospital now. Oke, nah bukan yang ini pastinya ya, Vika ya. Iya kan? Oke, kita pilih yang mana? A atau B? A. A, oke. I will go to the hospital atau I will visit him right now. Oke, kayak gitu-gitu. Oke, sekarang kita, ya the answer is A karena spontaneous ya, sudden decision. Oke. Sekarang kita ke selanjutnya. Oke. Oke, masih Vika ya. Vika sama siapa? Vika coba pilih satu temannya Putri, terserah siapa. Aja. Naja, oke. Naja coba bilang ini. This dialogue. Hey Vika. Yang mana? Yang ini dong, yang you look ini dong. You look gorgeous. Oke, you look gorgeous Vika gitu ya. Kemudian Vika jawabnya apa? Thanks, I'm going to the hospital to visit Dylan. Oke. Thanks Naja. I'm going to the hospital to visit Dylan. Dylan alias Jagat. Siapa sih tadi? Lupa saya namanya. Oke, gitu ya. Thanks, I'm going to the hospital to visit Dylan. Oke, kalian tahu bedanya? Kenapa tadi kok Vika bilangnya will, sekarang Vika bilangnya I'm going to. Kenapa? What is the difference? Karena yang dulu tadi dadakan, terus yang sekarang yang itu sudah terencana. Sudah terencana, itu udah rapi sih Vika, ya kan? Dia pakai apa coba? Pakai apa sih namanya, pouch merah. Oke. So the answer is B, ya. Kenapa? Ya tadi ya bener ya kata Melsi, because it has been planned. Okay, it's prior plan. Okay, good. Sekarang kita ke the conclusion. Sebelum saya menampilkan conclusion, saya mau tanya deh ya. Aisyah, siapa yang belum saya sapa ya nak? Siapa nak? Dava Raffi ada? Dava yang Raffi, yang baru gabung. Ada, Dava ada? Dava? Oke. Kalau nggak ada Dava, Najwa. Saya. Oh ada Saya. Dava, kaget. Oke. Dava, coba apa kesimpulannya Dava? Sebisanya aja. Kesimpulannya? Kesimpulan dari materinya. Kesimpulan dari materinya, kita menggunakan kata sesuai dengan keadaannya. Ya, oke. 1. Kapan kita gunakan will, Dava? Ketika sesuatu sedang baru terjadi, misal ada orang mengabari nenek saya meninggal, saya akan pergi, itu gunakan will. Oke, good. Spontanitas ya, dadaan ya. Oke, kapan kita gunakan to be going to? Yang to be going to, saya akan pergi sekolah ketika ditanya tetangga. Jadi saya mau berangkat sekolah, ada tetangga tanya mau kemana, saya akan pergi sekolah. Iya, I'm going to Itu go to menggunakan school. to be going to. Kenapa ya? Karena sudah terjadwal ya. Saya sekolah gitu ya. Oke, thank you ya Rangga ya. Siapa Dava? Sorry. Iya, yes ma'am. Oke. Oke.
Yeah, so good. Okay, that's correct, Dava Raffi. Jadi kapan kita gunakan will? Will it is used when we decide to do something at the time of speaking, gitu ya. Bener, dadaan ya. Oke, spontaneous or sudden decision. Oke. Kemudian, oke, will juga menunjukkan willingness, gitu ya, kemauan. Saya akan pergi ke rumah sakit. I will go to the hospital. Oke, willingness. Kemudian kalau to be going to, it is used when we have already decided to do something. Ya, dia terencana. Oke, it has been planned before. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Waktunya tinggal 3 menit. Oke. Bentar ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Ma'am, what about prediction? Nah, oke. Kalian pernah lihat ini perkiraan cuaca, nak? Ya, pernah ya? Oke, Ya, benar. Pernah. kita lihat ya contoh kasus kayak gini. Hey, look at the man. He is busy talking on his cell phone. What is your prediction? Tahu nggak? Ini orang lagi sibuk, teleponan gitu loh, nak. Sementara di depannya ada apa coba? Ada apa? Ada Ada lubang ya. Ini prediksi kalian apa? Jatuh. Dia terperosok nggak sih? Dia akan terperosok ya. Pakai to be going to ya? Apa pakai will? Ayo pakai apa? pakai wheel, Bu. Pakai Pakai will. will. Oke, ya kita lihat ya. Oke, ini si cowoknya bilang, "Hi, I'm in a hurry. I have a plan to catch. I'll call you back." Oke. Nah, ini. I predict the man is going to fall in the hole. Oke, sorry. Saya ulangi lagi. Oke, tadi kalian bilang will. Oke. Tapi kenapa kok jawabannya I predict the man is going to fall into the hole? Kenapa? Karena lubangnya orang lain mengira akan masuk. Iya, Satu. benar. Ini kan orang lain ya yang melihat ya. Aduh, terperosok wes, habis ini terperosok wes gitu ya. Oke. So if we want to say about prediction, maka kita akan pakai to be going to. Sama kayak gini loh, nak. Di depan saya ada bukan saya, Fahri aja. Fahri di depannya ada bola. Kemudian kalian melihat Fahri itu posisi mau kick the ball. Jadi dia ajak ancang-ancang. Nah, pas ancang-ancang mau kick the ball. Kalian prediksinya apa? I predict Fahri will kick the ball. Apa is going to kick the ball? It's going. Is going to kick the ball. Oke, excellent. Nah, kayak gitu ya. Sayang ini habis ini akan selesai Zoom-nya. Kalian mau diteruskan Zoom-nya atau kita lanjut di WhatsApp saja? Di sini aja. Oh, di Zoom aja. Tapi ini nanti akan mati sebentar ya. Nanti saya share link yang baru ya. Oke. Ya. Kayaknya cuma tinggal Yes, Mas. Oke, sip. Ini kalau tiba-tiba mapet, ya udah nggak apa-apa. Saya akan share Zoom link yang baru. Oke. Nah, ini nih. Ini ada 2 anak ngerumpi. Oke. Anggap saja ini siapa ya? Reva Devanda sama Yudhistira Raka. Oke. Lihatin Mem Emma tuh. Anggap aja ini saya deh ya. Oke. Ayo Raka sama siapa tadi yang saya tunjuk? Reva. Oke, Raka sama Reva coba practice this dialogue.